OHPC ର आंसर की आसी जाइछि जेमती आज आम डिस्कशन को विषय करबा ना डिटेल रिव्यू होची क्वेश्चन डिस्कशन करबा कहार ना OHPC रो मेकानिकल ट्रेनी रो क्वेश्चन को आमे डिटेल से डिस्कशन करबा देखिबा जदि कोनोसी आंसर की भूल आसीची ताना ऑब्जेक्शन तुमे करि परिबो फास्ट दिनस सेकेंड दिनस टोटल डिस्कशन करला परे हमकु जणा पड़िबो जे सिक्योर मार्क हम जो धरितिले सेतिकी सिक्योर मार्क भीतर मार्क रहिले हमर जॉब हबो कि अधिक मार्क दरकार कि कम मार्क हेले भी चलिबो ये विषय रे सिक्योर मार्किंग विषय रे हम लास्ट रे पूरा पूरी डिस्कशन करिबा भिडियोटा को लास्ट पर्यंत देखंतु जे कोनोसी क्वेश्चन ऊपर तुमर डाउट थिले डाउट निहाती भाबरे क्लियर हे जिवो आ जोठी तुमर डाउट रहितिबो डाउट क्लियर होला पर लागिबो जे तुमको एटा आंसर भूल दिया हेछि बोली तान तुम डाउट क्लियरिंग पई पठेई परिबो देखो नेक्स्ट फास्ट आमे नॉन टेक्निकल रु डिस्कशन करदबा काले तुम नॉन टेक्निकल डाउट थिबो फास्ट आमे नॉन टेक्निकल मार्क देखिदबा नॉन टेक्निकल परे टेक्निकल मार्क गुडी को देखिबा इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज जहाँ भी देइछि मदर फादर करके जहाँ भी देइछि आमे डायरेक्ट काहा को कति जिबा ना कोड कति जिबा जे इनटू के डिवाइडेड बाय एल प्लस एम देला हमको आ जे रिलेटेड टू एम रो कथा पचारछि जे रो एम रो रिलेटेड कथा पचारछि तेनु करी हमको 8 धर दबार अछि आगे कोन देइछि ना ए इनटू बी मींस ए इज द वाइफ ऑफ बी ताना के रो वाइफ किए ना जे तापर डिवाइडेड अछि डिवाइडेड रो कोन कहिछि देखो ए डिवाइडेड बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी के हे गला कहार फादर ना एल रो फादर तापर प्लस देछि ए प्लस बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी ताने ए आर एम रो मदर होछि किए ना एल एम रो मदर हला एल एल रो फादर हला होछि के रो वाइफ होछि जे तो बर्तमान पे कार रिलेशन पचारछि जे आउ एम रो रिलेशन पचारछि तो जे आउ एम रो रिलेशन कोन हो जिवो ना एम रो मदर हला होछि एल एल रो फादर होछि ये ताले यार वाइफ तो यार झियो होछि किए एल आउ तार वाइफ आ एम रो एल कोन हला मदर रो जे होछि कोन हला ना मदर हला तो आंसर कोन हो जिवो मदर हो जिवो आंसर कोन हो जिवो मदर्स मदर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखो जहाँ भी देइछि व्हिच इज द फॉलोइंग इज एफ आई रिलेटेड द फॉलोइंग सेम लॉजिक ये जो ऊपर लॉजिक देइछि से अनुसार ई जे एफ आई रो कोन भारियो ताने ऊपर लॉजिक देखि दवा जे ओ के एन रो कोन दे देइछि ना पी यू क्यू टी दे दला तापर आउ कार देला ना एल क्यू एम पी रो कोन दे देइछि ना आर डब्ल्यू एस भी दे देइछि तो कहार पचारछि ना ई जे एफ आई रो कोन हबो बोली पचारछि तो रिलेशन देखो जे टू पी रो रिलेशन कोन अछि जे टू पी रो रिलेशन कोन अछि ना +6 रे अछि जे टू आगु को जदि हम +6 जिबा तने हम कोन पाइबा ना पी पाइबा सेमिति ओ टू यू रो रिलेशन कोन अछि ओ टू यू रो रिलेशन से +6 रे अछि मान ओ टू 6टा संख्या में डेले यू पाइबा सेमती के टू क्यू +6 तो +6 रिलेशन अच्छी एल रु आर रिलेशन कौन अच्छी ना ये भी सही +6 रिलेशन अच्छी तो ई रो +6 आम रिलेशन देखीदे तो ई रु +6 गला आमको कौन मिल ना के मिल जे रु +6 आम आसिले कौन मिल ना पी मिल एल आउ ओ मिल आंसर तो एफ ई जे एफ आई रो आंसर कौन हो के पी एल ओ हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो रिफर द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन काउंटिंग डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ऑल द नंबर सिंगल डिजिट नंबर ओनली सिंगल डिजिट नंबर देदेला और लेफ्ट टू राइट दे देछि तापर क्वेश्चन कोन पचाछि हाउ मेनी सच ऑड नंबर देयर आर ऑड नंबर कथा कहि दे धर ऑड नंबर एग्जांपल मु नै गेली 3 each of which is immediately preceded by the even number गोटे इवेन नंबर को प्रिसीडेड करिवो धर इवेन नंबर मु 2 नै गेली आ कोन कहला एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर
आउ इमिडिएटली फॉलोड करियो भी गोटे इभेन नंबर फॉर एग्जांपल को मु 2 3 2 नहीं गली तो एई टाइप रो नंबर केतेटा होची लेफ्ट रु राइट को अछि बोली से हमहु क्वेश्चन पचार तान लेफ्ट रु राइट सेमती केतना नंबर अछि देखि दियो गोटे इभेन नंबर थिबो आ ता पर दीटा होची दीटा इभेन नंबर दी साइड रे थिबो मझरे गोटे ऑड नंबर थिबो सेमती नंबर केतेटा अछि ना 6 7 6 गोटे हिजो आउ केतेटा अछि देखि दियो आ कोठी अछि आ कोठी नाही तो आंसर कोन हिजो 1 हिजो आंसर कोन हिजो 1 हिजो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन each C, D, E, K, L, M and N has an exam on a different day of the week, starting on Monday and ending on Sunday of the same week. Only three people have exam between N and D. D अच्छा ठीक अच्छे आम देखीदे जे कौ कौ देवे कौटू एग्जाम स्टार्ट हम ना मंडे रु स्टार्ट हम आउ संडे हूँ सर ठीक अच्छे मुझे लिखिदेली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सटरडे आउ संडे आम देखीदेले आमर हो गला तापर कौन कही ओनली थ्री पीपुल हैव एग्जाम बिटवीन एन एंड डी एन एंड डी मझे तीन जन पीपुल हूँ एग्जाम दे पारे ताने आम एन एंड डी को कौटी कौटी नवा देखीदबा डी हैज एन एक्सट्रीम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक लास्ट डेट रे दब हूँ किए ना डी दब संडे है आ तीन जन मझे बसवे 1 2 3 छाड़ देकी बसईदबा क्या ना एन को बसईदेली पोजिशन एन एंड डी रो मिलगला ओनली वन पर्सन हैज आज एन एग्जाम बिटवीन ई एंड के ई आउ के मझे 1% हूँ बसो ताना 1% बसैला भाया गोटे जगह कौटी अच्छी ना ये तीन जन अच्छा ये जन ये बसईदेली आठ के बसईदेली मझी जगटा को छाड़देवा सी हैज एन एग्जाम इमिडिएट द डे बिफोर एल आउ सी कौन कर डे बिफोर एल रही एग्जाम हूँ सी हूँ एग्जाम दब तो एल को ये बसईदबा आउ कौन करवा सी को ये बसैबा ई को कौटी करवा ना ई को एठी नहीं जावा आउ एठी कौन कर ये किए बसईदबा सी एल होगा सी होगा ई को आम एक्सटेंड करदे ई कथा कौन कही के आउ ई बतीरे तीन जन बसवे नहीं तो के को ये नहीं आसवा ई के ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन ई एंड के ई बसला के बसला मझे जन बस एन बसी ना ठीक अच्छे सी बसला एल बसला एबे कौन कही बिफोर द एल एम डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन फ्राइडे एग्जाम तो फ्राइडे एम दबनी तो एम को मुझे बसईदेली हाउ मेनी पीपुल हैव एग्जाम आफ्टर एम एम पर आउ केते जन एग्जाम देबे ना 6 जन एग्जाम देबे एम पर आउ केते जन एग्जाम देबे ना 6 जन एग्जाम देबे आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन भल भाव बुझी पारथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज मोड बॉब थिंग्स कोड आरडी एम दे देला थिंक इंक वर्ल्ड इज कोडेड एट आरसी आरडी यूडब्ल्यू हाउ इज थिंक कोड ऑन द गिवन लैंग्वेज थिंक रो कोडटा कौन हम बोली पचार देखो थिंक एठी भी अच्छी थिंक एठी भी अच्छी आउ कौन कौन सामान अच्छी इंक एठी अच्छी वर्ल्ड अच्छी एठी इंक वर्ल्ड अच्छी ना नहीं ताने दिहाके भीतर सिमिलर कोड कौन अच्छी ना आरडी अच्छी एठी आरडी अच्छी आउ सिमिलर कोड अच्छी कौन ना आउ सिमिलर कोड किसी नहीं तो आंसर थिंक पाई कौन हो ना आरडी हो तो आंसर कौन हम आरडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 6 नंबर क्वेश्चन देख इफ ए स्टैंड फॉर ए प्लस बी स्टैंड फॉर देदेला आम देखीदबा यहाँ कौन दे देछि क्वेश्चन 81 डी फॉर कौन अच्छी डी फॉर डिवाइडेशन अच्छी 9 ए फॉर कौन अच्छी ना प्लस अच्छी 25 बी फॉर कौन अच्छी ना माइनस अच्छी 8 आउ सी फॉर कौन अच्छी ना इंटू अच्छी 2 इंटू 2 अच्छी तो आंसर केते हो बोली हमको पचार ठीक अच्छे यहाँ काटिदबा 9 आउ यहाँ करदे केते 16 आ 16 रु 25 गले 9 आ 9 9 जीव 18 हो तो आंसर केते हो 18 हो
आई होप कि तुम माने बुझी पारथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain ways. Thus, the group one which of the belongs not that group. कोटा नुहे odd one out in the on the based of the number and consonant vowel. Consonant vowel को धरिकी odd one out करिबा नहीं। आउ कौन पोजिशन इन लेटर क्लस्टर छाड़। ठीक अच्छे देखीदबा कौन अच्छा माने कौ सिस्टम अच्छा ना बी इ जी देखीदियो। बी इ जी कौ सिस्टम अच्छी ना बी रु दीटा लेटर छाड़ी इ अच्छी आउ जी टा गोटे लेटर छाड़ी जी अच्छी। जी जे एल सेमती +2 +1 एम पी आर एम टू पी गोटे दीटा लेटर छाड़ी आउ आर टा हूँ गोटे लेटर छाड़ी आर अच्छी। एस भि वाई एस रु दीटा लेटर छाड़ी भि अच्छी आउ वाई टा भी दीटा लेटर छाड़ी अच्छी। तो आंसर कौन हो एस भि वाई हो। नेक्स्ट देख कौन दी if 1 is added on each odd digit and 2 is subtracted for each even digit in the number एतिक देदेला what will be the sum of the digit which are the second from the left and second from the right। दुटा डिजिट को प्लस कले समटा कले केते हबो बोली पचारछि। तो संख्या देदेला 6581734 ऑड डिजिट रु कोन करबा ना ऐड 1 करबा आ इवेंट डिजिट थिले 2 सब्सट्रैक्ट करबा। तो एटा 4 हे जिवो एटा 6 हे जिवो एटा हे जिवो 6 ये 2 2 ये हे जिवो केते 8 ये 4 ये हे जिवो 2। तो लेफ्ट रु दुटा नंबर राइट रु दुटा नंबर लेफ्ट रु दुटा नंबर गले हमको केते मिलिबो ना 6 राइट रु दुटा नंबर आसले केते मिलिबो 4 6 + 4 केते हे जिवो ना 10 आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Refer the following letter series and answer the question counting the from the left to right. How much such consonant there are each which is immediately preceded by a vowel। vowel कहा कहते ना ओ यू आई ए ई आई ओ यू। vowel किए हेबे ए ई आई ओ यू हम vowel। तो ए भावेल कौन करथुबो द कनसोनांट गोटे भावेल को इमिडिएटली कौन करथुबो ना प्रिसिडेट करथुबो। धर कनसोनांट मु गोटे नहीं गली डी आउ भावेल गोटे प्रिसिडेट करथुबो ओ नहीं गली बाय ए भावेल एंड आल्सो इमिडिएटली फॉलोड बाय ए भावेल। इमिडिएटली फॉलोड करथुबो गोटे भावेल को मु यू नहीं गली। तो एई भलिया कंडीशन रे थिले ही आमे गोटे गोटे करी गणी परिबा। सेम कंडीशन देखि दियो मु गोटे भावेल पाइली ओ एठी अछि तार नेक्स्ट रे आर अछि तार नेक्स्ट को नाही से भलिया आउ कोउटी भावेल मते देखिबा को मिलु नाही। तो आंसर कोन हबो नन हबो। आंसर कोन हबो नन हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following letter cluster will replace the question mark in the given series make the logical complete। लॉजिकली कंप्लीट हबो बोली पचारला। ठीक अछि आमु कौन करिवार अछि ना गैप देखि दबार अछि डब्ल्यू जेड बी डी जी आई ए के एन पी आर यू डब्ल्यू। देखो ये वाई 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 सब जगह अच्छी आंसर वाई वाई अच्छी बी ए सी सी अच्छी आउ डी सी सी बी अच्छी। तो लास्ट लेटर जदि तुम्हें पाइज ताल आंसरटा कौन हो जना पड़ो जेड रु आई बी रु आई रो डिस्टेंस केते अछि आई रु पी रो डिस्टेंस केते पी रो डब्ल्यू डिस्टेंस केते डब्ल्यू पर लास्ट लेटर रो डिस्टेंस केते होबो आगे सेही जिनसटा देखि दबार अछि। देखि देले हमको आंसर मिल जिवो। तो आई रु पी रो डिस्टेंस केते अछि देखि दबा आई रु ना सॉरी बी रु आई रो डिस्टेंस बी रु आई रो डिस्टेंस केते अछि बाबा ना बी रु आई रो डिस्टेंस होची 6टा मझिरे गैप होची 6। आई रु पी रो डिस्टेंस देखि दियो ना सर आई रो पी डिस्टेंस भी 6 गैप अछि। ताने पी रु डब्ल्यू रो डिस्टेंस देखि दबा पी रु डब्ल्यू रो डिस्टेंस भी सही 6टा गैप रे अछि। ताने डब्ल्यू रु 6टा डिस्टेंस हमें पळे आसीबा 6टा गैप देखि देले कि आसी जिवो ना डी आसी जिवो। तो लास्ट लेटर हमें डी पाई गले
ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୱାଇ ବି ଡି। ସବୁଠୁ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମଟା ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଲେଟରଟା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ବାହାର କରି କରି ଗଲେ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବାକୁ କହିଲା। ଦେଖ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ 6ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ -9 ଆଉ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 63 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ 3ର 0ର କ୍ୟୁଟା 0 ହେଇଯିବ, 3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 9 ହେଇଯିବ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା -9ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ -9 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 36, ଇଏ ହେଉଛି କେତେ -9 ପ୍ଲସ୍ -9ରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି -9ଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 54। 63ରୁ 9 ପଳେଇଲା 54 ହବ। ତ 54 ପ୍ଲସ୍ 36 -9 ଅଛି, ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 81 ହେଇଯିବ। 9ଟାରେ 36ରୁ କାଟିଦେଇକି ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 81 ଆସିଯିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଇଯିବ 81। ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ଆମେ ଆଜି OHPCର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଡେରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମଝିରେ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲି। ଏଇଥିଲାଗି ଗ୍ୟାପ୍ କଲି କି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମେସେଜ୍ କଲେ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିକ୍ସ କଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟାଥ୍ର ବି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆସିବ, ରିଜନିଂର ବି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲର ବି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ସବୁଥିର ଟେକ୍ନିକାଲର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନେଇଯିବି। ଧର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ବେରିଂ ଅଛି, ବେରିଂର ପୁରାପୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିଦେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ଟା ବି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ଡିଟେଲରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପାଇଯିବା ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବି ପାଇଯିବା। ତ ଏମିତି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଡେରୁ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 5 × 5 - 5 ଏଇଟା କରିଗଲା। ତ ଏଇଟା କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1, ଏଇଟା କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1 ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 25 - 5 + 1 + 5। ଫାଷ୍ଟ କଥା -3 + 3 3 + 3 ହେଇଯିବ କେତେ ଦେଖିବା 3 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା 3 3 9 ହେଇଯିବ +9 9 + 1 -3 ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ /16। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗେ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା ଏଇ ସିରିଜଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25ରୁ 5 ଗଲେ 20, ଇଏ 5 25 1 26 -3ରୁ 1 ପଳେଇଲା 2, ଏଠୁ ପଳେଇଲେ 7 7 3 10 10 10 ପାଇଗଲେ। ଆଉ 10 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 16। 10 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ହେଇଯିବ 16। ଏଇ ଯେଉଁ ହରଣଟା ଅଛି ମୁଁ ଆଣିକି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଲାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ୍ କରି କାଟିଦେବା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2 5 10 2 × 16 ନା 26 - 5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8। ତ ଆନ୍ସାରରେ ଆମକୁ ଆନ୍ସାର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାହାର କଲି ଏଇଟା, ନହେଲେ ତ ଆଉ ଦେଖିବା 8 ହେଇଗଲା 8। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି 26 ଇଣ୍ଟୁ 8 ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 208 ମାଇନସ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 5। ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ କେତେ 203/8। ତ ଆନ୍ସାର କେତେ ଅଛି 203/8 ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ସଲ୍ଭ ଆନ୍ସାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। Amit had invest equal amount sum of simple interest and compound interest compounded annually. The time period of investment of the both the sum was 2 years and the rate of interest 6% per annum for a both sum.
At the end of the 2 year, the found a difference of 63 between the interest received under the compound interest and under the simple interest. What was the sum of investment in the each scheme? ଏତେ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ତାର ସମ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି 63 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ନା 6%ରେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ନା 2 year ପାଇଁ କରିଛି 2 year ପାଇଁ କରିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ 100କୁ ଧରିବା 100 ଟଙ୍କା ଧରିଲେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ ନା ସାର୍ 0.36 ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ ନା 0.36 ଗ୍ୟାପ୍ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ 100 ଟଙ୍କା 63 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ନେଇଛନ୍ତି 0.36 ଇଣ୍ଟୁ 63 ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପାଇଁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ବସେଇଦେଲି ଆଉ 63ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 17.5 ଆଉ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 17,500 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 17.5 ହେଲେ ଏଠି ଶୂନ କଟିଯିବ ଗୋଟେ କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 17,500 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ 0.36ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଦେଲି ଯଦି କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଚାପ୍ଟର ଆଣିବି 100ରେ 0.36 କେମିତି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିଦେବି। ମୁଁ ହୋପ୍ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ ସାର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ এই টাইপର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ଦ ଆଭରେଜ 10 25 11 4 15 2K 55K ପ୍ଲସ୍ 13 50K ପ୍ଲସ୍ 5 18 and 11 is 21 ତାଙ୍କର ଆଭରେଜଟା କେତେ ଦେଇଦେଲା 21 କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଇଥିବ ନା ସାର୍ 210 ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କେଟା କେତେ ଧରିବା ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆଡିସନ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବି 210 ହଉଥିବ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଅପସନ୍ ଆଡ଼ୁ ଉଠେଇଦେଲେ କେମିତି ହେବ ନା ଏଇଟା 2 ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଯିବ 9 ଧର ମୁଁ ଅପସନ୍ ନେଇଗଲି 9 2 ଇଣ୍ଟୁ 9 ଏଇଠି 5 ଇଣ୍ଟୁ 9 ପ୍ଲସ୍ 13 ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5 ଇଣ୍ଟୁ 9 ମାଇନସ୍ 5 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ 18 ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ପାନୁଆ 45 45 ପ୍ଲସ୍ 13 45 ଇଏ 13 58 ଆଉ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 45 ମାସ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି 40 ତ ଇଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ ଦେଖ 210 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର 9 ହେବ ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅ 10 25 11 4 15 18 58 40 18 11 ଆଉ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶେଇ ଦେଲେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 18 11 40 58 210 ହେଉଛି ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 9 ହେବ କେ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ ନା 9 ହେବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିବ ଆମକୁ ଅପସନ୍ ଆଡ଼ୁ ଧରିଦେବାଟା ଆନ୍ସରଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଜି ହେବ ଆଉ ଆଭରେଜଟା ଦେଖିଦେବ ଆଗେ କେତେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଯଦି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ସେତିକି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ଟା ଧରିକି କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ତୁମର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଛି ନା 100 ମିଟର ଆଉ ଗୋଟେର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଛି ନା 150 ମିଟର ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ଓଭରଟେକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବି in 10 seconds and if the train B speed is 36 km per hour find the speed of the train A train A ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ A ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ B ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ B ର ଲେନ୍ଥ କହିଦେଇଛି କେତେ ନା 150 ଧର ହେଇଗଲା ଟ୍ରେନ୍ A ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଦେଲା ନା 100 ଦେଇଦେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଲାଗି ଏ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଲାଗି ବି କୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ନା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଦେଲା ତାହେଲେ
ଯଦି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ର ହେଉଛି ସ୍ପିଡ଼ଟା କେତେ ଦେଇଛି 36 km/h ଦେଇଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ନା ଜଣଙ୍କର ଲେନ୍ଥ 100 ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 150। ତାର ରିଲେଟିଭ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା ସାର 250। ରିଲେଟିଭ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ 250 ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଦେଲା ହେଉଛି କେତେ ନା 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ରସ୍ଛନ୍ତି। ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 25 m/s। ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 25 m/s। ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି 36 km/h। ତ ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 5/18 ଗୁଣିଦେବା। 18 ଦୁନେ 36 5 ଦୁନେ କେତେ ନା 10 m/s। ଇଏ 10 m/s ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ରେନ୍ ବି ର ସ୍ପିଡ୍। ଟ୍ରେନ୍ ବି ର ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 10 m/s। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ର ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ନା 25 m/s। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିଲେଟିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 25 m/s ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ର ସ୍ପିଡ୍ ଯାହା ଥିବ ଏ ର ସ୍ପିଡ୍ ମାଇନସ୍ ହେଉଛି କାହାର ହେବ ନା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ବି ର ସ୍ପିଡ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ। ତ ଟ୍ରେନ୍ ବି ର ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ଅର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ର ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ର ସ୍ପିଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 25। ତ 35 m/s ପାଇଗଲେ ହେଉଛି କାହାର ଟ୍ରେନ୍ ଏ ର ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଗଲେ। ତ 35 m/s ଯଦି ହେଉଛି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ କେତେ ଗଲା ନା 35 m/s ମାନେ 3600 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବ। 36 ସେକେଣ୍ଡରେ 6 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ 25/1 × 3600 ଅର୍ ଏଇଟା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରି ପାରିବ 126 km/h। ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଇଯିବ 126 km/h। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପଡ଼ିଲାନି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଚାପ୍ଟର ଆଣିବି ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିକି ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇଦେବି। ସେଥିଲାଗି MB କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟିଂ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସ ପାଇବ ଆଉ କେମିତି ତୁମେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବ ତାର ଡିଟେଲ୍ ସିନେରିଓ ମୁଁ ଦେବି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ତ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ of a mobile phone is 18,000. After a discount 15%, the shopkeeper still make a profit 20%. ଗୋଟେ 18,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲର ଦାମ ଅଛି ଗୋଟେ ସପକିପର ତା ଦେହରେ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ଦେଲା ପରେ ବି ସେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। 100 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ 15 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଲେଖାହେଇଛି 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲରେ 15%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 65 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଏଇ 65 ଟଙ୍କାରେ 20% ଲାଭ ଅଛି। ତାହେଲେ 120ଟା ହେଇଗଲା 65 100ଟା କେତେ ଯାହା ବାହାରିବ 18,000 ଉପରେ ସେ ନିରୀହ ସେମିତି ବାହାରିବ। ଧର 18,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା। କେତେ 15% ଆମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା। 18,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 18,000ର 10% ହେଲା 1800 ଆଉ 900। 1800 900 ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 9 8 17 2700 ଟଙ୍କା। 2700 ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ରହିବ କେତେ ନା 15,300। ଏଇ 15,300ଟା କ'ଣ ନା 120 15 ଏଇ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ନା ୟା ପରେ। ତ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ଟା 100 ଉପରେ 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ତାହେଲେ 120ଟା ହେଲା 15,300। 100ଟା କେତେ ନା 15,300 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 120 ଇଏ ହେଇଗଲା 100। ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ହେଉଛି କେତେ 2 5 10 ଇଏ ହେଇଯିବ 6 ଏଇଟା 6ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 6 2 12 33 6 5 30 6 5 30 ଏଇଟା ଗୁଣି ଦିଅ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦିଅ କେତେ ହେଇଯିବ 12,750। ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିଯିବ 12,750 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟିକେ କରୁଥିବ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏ cube has a length of 4 cm, breadth is 6 cm, and 9 cm. A cube has same the volume of cube.
ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ଅଛି, ଏଇ କ୍ୟୁବର ଯାହା ଭଲ୍ୟୁମ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଦେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଦେଇଛି ୟା ସହିତ ଭଲ୍ୟୁମ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଦେଲା। ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମର ସୂତ୍ର କଣ ନା ୟାର ଏ କ୍ୟୁ ଆଉ ୟାର ଭଲ୍ୟୁମର ସୂତ୍ର କଣ ନା ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୋଟାଲ ସରଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ। ଟୋଟାଲ ସରଫେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁ ବୋର୍ଡର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା 6a ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ୟାର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଏରିଆ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଟୋଟାଲ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଯିବ ରେ 909 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଣ୍ଟୁ 4 954, ଏଇଟା ହେଲା 216। ତାହେଲେ ୟାର ଏ କ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ, ତାର ଏ କ୍ୟୁଟା ହେଇଗଲା 216, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 6 ହେଇଯିବ। 6 ଇଣ୍ଟୁ 6ର ଏ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କଣ 666, ସେଇ 216 ହବ ଆନ୍ସାର। ତ ଆନ୍ସାର କେତେ ହେଇଯିବ 216। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଇନଭେଷ୍ଟେଡ $40,000 and 60,000 in a business. At the end of the year, they earn the profit of 50,000. Find a share of profit. ଏର ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ବୋଲି କହିଲା। ଇଏ 40,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ 60,000 ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ ନା 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏର ସେୟା କାଟିଦିଅ, 20ରେ କାଟିଲେ 20 ଦିନ 40, 20 30 60, 5 ରେସିଓକୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 50,000, 2 ରେସିଓକୁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 20,000। ଆନ୍ସାର କେତେ ହେଇଯିବ 20,000। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, A and B take 7 hour ଆଉ 20 ଆୱାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କ। ଏ କାମଟେ କଲେ କେତେ ସମୟ ନେଉଛି ନା 7 ଆୱାର, ବି କାମଟାକୁ କଲେ କେତେ ନେଉଛି ନା 20 ଆୱାର ନେଉଛି। ଏ ୱାର୍କ ଫର୍ 1 ଆୱାର ଆଣ୍ଡ ବି ୱାର୍କ ଫର୍ 2 ଆୱାର, ହାଉ ମଚ୍ ୱାର୍କ ଟିଲ୍ ଲେଫ୍ଟ। ଲେଫ୍ଟ କେତେ ଘଣ୍ଟାର କାମ ଆଉ ବାକି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି। ଇଏ ଘଣ୍ଟାକରେ କେତେ କାମ କରିଥିବ ନା 1/7, ବି ଘଣ୍ଟାକରେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କାମ କରିଥିବ ନା 2/20, ଅର୍ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1/10 କାମ କରିଥିବ। ଆଉ ରିମେନିଂ କାମ କେତେ ବାକି ରହିଗଲା, ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବା 70, ଇଏ 7 10 70, 10 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 10 10 70 7, 17/70 କାମ ହେଇଛି। କାମ କେତେ କରିଛନ୍ତି ନା 17/70 କାମ ଅଛି। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଅଛି କେତେ କାମ ନା 1 ମାଇନସ୍ ପୁରା କାମଟାରୁ ଯଦି ଆମେ କାମ ଯେତିକି ହେଇଛି ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ରିମେନିଂ କାମ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ରିମେନିଂ କାମ କେତେ ମିଳିଯିବ ନା 53/70। ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ରିମେନିଂ କାମ କେତେ ମିଳିଯିବ ନା 53/70। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। 20ରୁ 20 ମାର୍କ ରହିବ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥରେ। କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିନି କି କିଛି ଟିପିକାଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲା ରଖିଥିବେ ଆରାମସେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଅମିତ 2019 ୱାଜ୍ 22,500। ହି ଗେଟ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 10% ଏଭ୍ରି ଇୟର। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ 2021। 2021ରେ ତାର ଇନକମ୍ କେତେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଲା। ମାନେ ଅମିତ କେତେ ରଖିଛି ନା 22,500 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ତା ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ, କେବେ ଇନକମ୍ ତାର ଥିଲା ନା 2019 ମସିହାରେ। ଏବେ 10% ଲେଖା ଏଭ୍ରି ଇୟରରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ 2021 ମସିହା ବେଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଦେଖିବା। ନା 2020 ମସିହାରେ କେତେ ହେଉଛି ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ। 2020 ମସିହାରେ 10% ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେଉଛି, 10% ୟା ଉପରେ ବଢ଼େଇଦେବା। ନା 10% କେତେ ନା 2250, 2250, 7 ଇଏ 42, ଏତିକି ହେଇଗଲା ହେଉଛି 2022 ମସିହାରୁ। ଆଉ 2021 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଖିଦିଅ କେତେ ନା ୟା ଉପରେ 10% ପୁଣି ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ୟାର 10% କେତେ ନା 24,750, 24,750, 000। ଆଉ ଏଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5, ସରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 5, 7 5 12 2 1, 7 4 11 1 12 2 1 4 2 6 1 7, ଇଏ 2, 27,225 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ ଜିରୋ ନାହିଁ, ଏଇଟା 27,225 ଟଙ୍କା ଆନ୍ସାର ହେଇଯିବ 10% ବଢ଼ିଲେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସରେ ପୁରାପୁରି କରେଇଲି, ଖାଲି 10% ଲେଖା ବଢ଼ିଲି।
ଆଉ 10% 1% ଗୋଟେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି, ମୁହଁରେ ବାହାରିବ, କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଜିକେରେ କ'ଣ କହିଲା? Which cricketer surpassed Sourav Ganguly to become India's third highest run score in ODI with 11,249 run? ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଛନ୍ତି ODIରେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ODIରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ODIରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କୋହଲି ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛି। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡରେ କିଏ ଆସିବେ ନା ଥାର୍ଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆସିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆସିବ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, when was the newspaper युगांतर established? युगांतर केबे एस्टाब्लिश ହେଇଥିଲା? युगांतर 1906 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1906 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ପଢ଼ିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, which of the following initiative was launched by the government of India in 2016? 2016 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। 2016 ମସିହାର ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଚାରିଲା। ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି କନସର୍ନ ଟୁ ଓମେନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆ। ରୁରାଲ ଏରିଆର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ସେଫ୍ଟି କନସର୍ନରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କରାହେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରୁତି ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ ନା ମେ 1 2016 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। 2016 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିକେ ମନେ ରଖିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଲେଡିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଓମେନ୍ସ ଡେ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଲେଖିବ ଓମେନ୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, which of the following Indian institute included the startup Masur Wearables, which has launched Ring 1, a smart ring that lets user make a instant and secure payment only by tapping it without the requirement of phone or wallet. गोटे स्मार्ट रिंग कराई जोटे कि खाली टैप कला माने तुम्हें पेमेंट कर स्मार्ट पेमेंट कर स्मार्ट रिंग बोली कहुच्छी। तो यहीटा किए हूँ लॉन्च करता कौ इंस्टीट्यूट बाहर करता बोली पचार। तो आंसर कौन हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास बाहर करता। कौट लॉन्च होता ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेव? कौन हम एसआई यूनिट हम फ्रिक्वेंसी एंड वेव रो कौन हम हर्च हो न्यूटन हो फोर्स रो न्यूटन हो यूनिट मीटर हो लेंथ रो हूँ कौन हम एसआई यूनिट मीटर फोर्स रो न्यूटन जूल हो कार ना हीट रो कौन हो जूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, which of the following is the SI unit of frequency of wave? कथा तो करदेले। which one of the following amendment added to 11th schedule to Indian Constitution? इंडियन कन्स्टिट्यूशन डिस्कसन करियार मोर बहुत इच्छा थिला किंतु आउ टाइम नथिबारु मु आउ कन्स्टिट्यूशन तुम संगे डिस्कसन करि पालिनी कि सेही शेड्यूल रो प्रीवियस ईयर रु जिके आसी नथिला किंतु मु पढैला बेले कहिथिली कन्स्टिट्यूशन विषय रे मु कहिथिली जे एई 12टा शेड्यूल अछि। आगुरु 8टा शेड्यूल थिला एबे 12टा शेड्यूल अछि। शेड्यूल कौन कौन अच्छी डिटेल रे देखी देइथिबो मु ए कथा भी तुमको कहिथिली। जो मान देखिथिबे कथा सुनिथिबे निहाती भाबरे क्वेश्चन आंसर करिके आसीथिबे। 11 शेड्यूल कथा पचारछि। 11 शेड्यूल रे कौन अछि ना पंचायत राज कथा अछि।
ଆ କଥା ଅଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କଥା ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କେବେ ଗଠନ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର କାମ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଯଦି କାମ ନ କଲା, କୋଉଥିରେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାହା କତିରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1992 1992 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 11th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆସିଲା। 11th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଥିଲା କାହା ବିଷୟ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜରେ। 12th ସିଡ୍ୟୁଲ 74 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 12th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଜି କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖ 74 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆକ୍ଟରେ। 1992 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କାହା ପରେ ଅଛି ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ। ଗାଁମାନଞ୍ଚଳରେ କାମ କାହା ପାଇଁ କିଏ କରେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ କାମ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଅର ସହରରେ କାମ କରେ। ତ 12th ମନେ ରଖିଥିବ 12th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିବ, କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି 12th ସିଡ୍ୟୁଲରେ। 11th ସିଡ୍ୟୁଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ ଅଛି, 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତେବେଳେ ଜିକେ ଆଣିବି ତୁମକୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଡ୍ୟୁଲ କହିବି, ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ତାର କୋଡ ୱାର୍ଡ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following pair of a national park and their respective state in the correctly matched। से कथा कहला रेस्पेक्टिवली करेक्टली कोटा मैच अछि बोली कथा कहला। देखो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कोटी अछि रे ना उत्तराखंड रे अछि, उत्तराखंड रे अछि हला। तापर सेकेंड देखो गिर नेशनल पार्क ये गुजरात रे अछि। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बेंगल रे अछि, वेस्ट बेंगल। काजीरंगा नेशनल पार्क कोटी अछि ना आसाम रे अछि, काजीरंगा नेशनल पार्क कोटी अछि ना आसाम रे अछि। तो आंसर कौन देछि ना गिर नेशनल पार्क गुजरात। जी रे गिर, जी रे गुजरात मन रखिया को। आ जी रे हाईएस्ट प्रोडक्शन हुए होछि ग्राउंडनट इन गुजरात। ये भी ता सहित कोड वर्ड करी मन रखियो, मन रखिले निहाती भाबरे भलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Under which section Citizenship Act 1955 can the foreign spouse acquires Indian citizenship by marriage? को सेक्शन रे अछि फॉरेन स्पाउस माने इंडियन सिटीजन मैरिज पई एक्ट अछि। अंडर व्हिच सेक्शन अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ सिटीजन एक्ट 1955 कैन फॉरेन स्पाउस acquire इंडियन सिटीजनशिप बाय मैरिज। फॉरेन रे जन लोक आसिले इंडिया रे मैरिज कले, इंडिया रे मैरिज कला माने से कौन करिवे ना इंडिया रो सिटीजनशिप नेबे। एठी रहिले इंडिया रो धर बाहर मैरिज करिक रहिले, तो इंडिया रो सिटीजनशिप केमिति पाइबे को सेक्शन धारा रा अछि सेही कथा पचारछि। तो को सेक्शन धारा रा अछि ना 51C, 51C धारा रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the 104th Constitutional Amendment Act 2020 extend the reservation of the seat of scheduled caste and scheduled tribe in the Lok Sabha and state legislative assembly for how many additional year। केते ईयर पई एडिशनल ईयर पई रिजर्वेशन टाको एक्सटेंड कराई से कथा हमको पचारछि। तो केते वर्ष पई अछि ना 10 ईयर पई अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। What did the Lakhandwala expert group constituted in 1989 to aim to do? लखंडवाला एक्सपर्ट ग्रुप जो तैयारी थिला व्हाट डिड पचारछि। तो तार एम कौन थिला होची पचारछि 1989 रे जतले बना हैतिला। द एग्जामिन द मेट्रोलॉजी फॉर द प्रोवर्टी एस्टिमेशन एंड रिडिफाइन द प्रोवर्टी लाइन्स। जीके रे पाखापाखि पिला 6 ରୁ 7 मार्क निहाती भाव रखिथिबे। 3-4टा क्वेश्चन एपट सेपट हबो, जेमती 10 नंबर क्वेश्चन टिके पिला करि पार नथिबे।
ବାଏ କ୍ୱଚିତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯଦି ଜଣାଥିବ, ଯଦି ମାରୁ ମାରୁକା କାହାର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜିକେରେ ପିଲା 7 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଜିକେରେ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ 7 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂରେ 20 ମାର୍କ ଥୁଆ, 1 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ଭଲ ସ୍କୋର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଇଂଲିଶକୁ ଯିବା। ସିଲେକ୍ଟ ଦ ମୋଷ୍ଟ appropriate idioms and subsequent substitute the highlighted segment in the given sentence. See the refused and change her opinion even after hearing a new evidence. ତ ୟାର ଇଡୋମସ୍ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ନା ଇଡୋମସ୍ କ'ଣ ହବ? ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହର୍ ଗନ୍ସ। କ'ଣ ହବ? ସି ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ହର ଓପିନିଅନ୍। ସେ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲା, ତାର ଓପିନିଅନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ରିଫ୍ୟୁଜ ଓପନ୍ କଲା। ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିୟରିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଶୁଣିଲା ପରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଡୋମସ୍ଟା? ନା ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହର୍ ଗନ୍ସ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? The part of sentence are given below. While the first part is fixed and correctly placed, the remaining segment are the jumbled. Rearrange them to form the clear and meaningful and grammatical correct sentence. In a beginning, humans were, ସେ କ'ଣ କହିଛି? କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫୁଲ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଉଟା ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମକୁ ନା। ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ ଆଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲେସ୍ଡ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଫିକ୍ସଡ ଅଛି ଆଉ କରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଛି। ରିମେନିଂ ସେଗମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଜମ୍ବଲ୍ଡ ଆର୍ ରିଆରେଞ୍ଜ ଫର୍ମ ଦ କ୍ଲିୟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଲାଗି ସେ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ କହିଦେଇଛି। ଦେଇଦେଲା as in the beginning and humans of wonder form a place in search of food. As a result, village were formed and settled life began. They began to grow crop near river where the soil was fertile. Gradually they noticed that the seed grew into the plant and when left in the soil, this simple observation changed their way of life of forever. ସେ କହିଛି ଆମର ଲାଇଫଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। କିଛି ଅବଜରଭେସନ୍ କରାଗଲା। ନୋଟିସ୍ ଦ ସିଡ୍ ଗ୍ରିଉ ଇନଟୁ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସଏଲ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଡ୍ଟା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ଗ୍ରୋ କଲା, କିଛି ଅବଜରଭେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଏଭର୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦ ବିଜ୍ଞାନ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋ କ୍ରପ୍ ନିୟର ଦ ରିଭର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ସଏଲ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ଟାଇଲ୍। ନ୍ୟୁ ସଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଦ ଭିଲେଜ ୱେଆର ଫର୍ମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଗାନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭିଲେଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଠନ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସେଟେଲ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? ନା ସି ଡି ବି ଏ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? Select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. Synonym এই ওয়ার্ডর কোন হবো না? ডেলিভরর সিনোনিম কোন হবো? মোটিভেটেড, এন্টারটেনেড, ডিসকরেজড এন্ড ফ্রিকটেনেড। তো এন্টারটেনেড হবো। কোন হবো আনসার? ডেলিভর। The children will deliver by his stories। মানে কোন কলে এন্টারটেন বি হই পারিব সিনোনিমটা। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option that can be used on one word substitute for the underlined segment in given sentence. He was jailed for a crime that involves telling lies in court। कौन हम सिंगल वार्ड रे ताकू कहबो ना? पेरी जूरी। आंसर कौन हो? पेरी जूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Carefully read the sentence below and choose the misspelled word from the option given.
I lay down on the grass, which was very short and soft, where I spelled sound, sounder than ever I remember to have done in my life. ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ ଦ ମିସପେଲ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ। ମିସପେଲ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଉଣ୍ଡାରଟା ଅଛି, ମିସପେଲ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଅଛି କ'ଣ ନା ସାଉଣ୍ଡାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, select the most appropriate article from the filling in the blank. In no article is needed, select no article required. She was the awarded Nobel Prize in Literature for her exceptional contribution to postmodern uh, postmodern fiction। ତ ଏଠି କ'ଣ ବସିବ ବୋଲି ପଚାରେ। ସି ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍, ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବସିବ ନା ଦ ବସିବ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ ଅଛି, ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, read the given passage and answer the following the question below। follow sentence को पूरा पूरी पढ़िबो आउ आंसर तळे दबो। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डज द हैबिट लूप कंसिस्ट ऑफ। हैबिट लूप कंसिस्ट ऑफ कोन अछि देखो, जेतबेले पैसेज रो कथा आसे सेतबेले सेतबेले कोन करिवो ना कोनोसी पैसेज पढ़िबो नाही, कोनोसी पैसेज टाको डिटेल रे पढ़िबोनी। पढ़िला माने तुमरो टाइम लॉस हो, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन को आसीबो कोन कतना कहिछि आ कोन कले हम आंसर पाइबा। आम क्वेश्चन कौन पचारा, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डज द हैबिट लूप। हैबिट लूप टा को जगह अच्छी कंसिस्ट ऑफ, आगे देखि दियो से रिलेटेड वर्ड पैसेज रे को जगह अच्छी आगे खोजी दियो, खोजीदेले आंसर पाई। हैबिट यही जगह अच्छी, हैबिट often decide more about the success of the motor effort they involve the system and direct to the think work even rest every day perform a dozens of action without concern and thought। एटी पर्यंत पचार देली। एटी देखो तापर आसले हैबिट पर सेकंड हैबिट लूप कोठी अछि ना, एटी हैबिट लूप अछि। त ना हमर आंसर एई पाखरे कोठी अछि, त आंसर कोन अछि देखि दियो। working fixed in the having a टी and before work sentence and example through a habit loop to include the cure routine and a word for a instant and booze phone and make up a check it in the routine in the receive and satisfaction loop and grow under the single basis। कथा ही गला। तो कौन अकॉर्डिंग टू फ्रेजेस व्हाट डज द हैबिट लूप कंसिस्ट। हैबिट लूप टा कौन बोली पचारला, हैबिट लूप टा कौन बोली हम बुझीगले पाईगले होची पैसेज रु बुझीगले हम हैबिट लूप माने कौन ना डेली बेसिस रे जो काम गुडा करूथबो से जिंस गुडा को हम कौन करबा हैबिट लूप रे जीवो। तो कुई रूटीन एंड रिवार्ड्स जीवो, कौन कौन जीवो कुई रूटीन एंड रिवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेमती देदेला सेंटेंस आ पैसेज देदेला आ पैसेज रु रीड करके हमें आंसर दबार अछि। तो मु बतई देली तुमको जे पैसेज रु रीड करके केमिति भाबरे आंसर बाहर करिवो। तो नेक्स्ट एग्जाम रु आउ नेक्स्ट जेतोले घरे भी प्रैक्टिस करछो सेही टाइप रो प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करो, निहाती भाबरे देखिवो डेवलपमेंट होबो। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, ए पैसेज टार टोटल सेंट्रल थीम रा कोन बोली पचारछि। जेतोले एही टाइप रो क्वेश्चन पचार दो तान पैसेज टा टोटल पढ़ी की बुझिया को पड़िवो, नहले एही टाइप रो सेंट्रल थीम ता हमें कहि परिबानी। तथापि मत जेतिकी बुझिली ऊपर सेंटेंस रु पढ़ी की हैबिट लूप रु किछि हैबिट ऊपर ये डिस्कशन हेछि। तो क्रिएट पावरफुल रिजल्ट हम आम जदि डेली बेसिस रे किछि भल काम करबा। वर्किंग डेली इंस्टेंट एंड डिस्प्लेड एंड एक्सरसाइज रीडिंग नाइट एंड इंस्टेड ब्राउजिंग सोशल मीडिया स्ट्रेंथन एंड डिसिप्लिन ए ऊपर पूरा पूरी कहिछि। तो आंसर टोटल ऊपर कोन हबो द रोल ऑफ हैबिट एंड शेपिंग पर्सनल एंड सक्सेस। पर्सनल सक्सेस ठीक अच्छे। द साइंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ फोकस डैमेज ऑफ तो हबनी, ये तो हैबिट कथा कही लूप ऑफ हैबिट कथा कही। तो हैबिट को लेकिन जदि जो मैंने आंसर करेंगे निहाती भाव में से गोटे मार्क लेखा पाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा,
10 नंबर सेमती पुणी से पैसेज रो क्वेश्चन पचार चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ डेलिब्रेट आज यूज्ड इन पैसेज पैसेज को यूज करके डेलिब्रेट रो ऑपोजिट मीनिंग टा कौन हम बोली पचार तो ऑपोजिट मीनिंग्स कौन हम एक्सीडेंटल हम ऑपोजिट जो मैंने क्वेश्चन करिथिबे मिनिमम मते लागुची इंग्लिश रु 7 रु 6 रु 7 मार्क भितर आंसर करें मोस्ट ऑफली मत जी लगुच 6 रु 7 मार्क पर्यंत हो पार आउ आम से देखते स्कोर ना 27 ये हूँ 7 आम आड कर मैक्सिमम मैक्सिमम 34 मार्क ताने आम 40 रु धरीदेले जे 34 मार्क हूँ आमर निहाती भाव में जो मैंने भल स्टूडेंट होते टे पढ़ापढ़ी भल भाव करेंगे निहाती भाव में स्कोर करेंगे निहाती भाव में स्कोर करेंगे तो नेक्स्ट को जीवा टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कशन करवा देखिबा ये 34 मार्क को लेकिन सेठी एडिशन करवा आउ सिक्योर मार्क को आम बाहर करने को चेष्टा करवा चलो टेक्निकल डिस्कशन करवा टेक्निकल डिटेल रे मु जीविनी टेक्निकल डिटेल रे गले आमु कौन हम ना टिके लेट टाइम लगी ओवरऑल आम क्वेश्चन को खाली डिस्कशन करवा लास्ट रे फिगर पॉइंट बाहर करवा जे केते मार्क टा होची सिक्योर मार्क आउ रिजल्ट पर्यंत अपेक्षा करवा देख क्वेश्चन कौन देइची व्हिच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर चिपिंग ऑपरेशन ने हैमर एंड चिजेल यूज्ड होची 1 मार्क क्वेश्चन निहाती भाव में पिला माने करथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which type of error cannot completely estimated but can be reduced by the repeating measurement नेले हमर रैंडम एरर हबो जो पिला करिथिबे निहाती भाव में गोटे मार्क पाइथिबे ताने आमे देखिदेलेनी प्रेजेंट पर्यंत 2 मार्क एमती हिसाब करी करी जाउथबा देखिदबा लास्ट मार्क को केते मार्क सिक्योर हेई परियो आउ लास्ट पर्यंत अपेक्षा करो निहाती तुमे मार्क जानि परिबो जे मोर मार्क एथि भितरु केते मार्क रहिबो बोली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो if the micrometer screw gauge show a zero error during the calibration what does it means जदि माइक्रोमीटर रो जीरो एरर देखाला होची कैलिब्रेशन कला बेले माने को प्रकार एरर एटा कोन करिया को पडियो बोली से हमहु पचार व्हाट डज इट मीन्स माने कोन हो इट इंस्ट्रूमेंट शो एरर व्हेन नॉट इन यूज सेतले यूज भी न करिवा सेतले भी हमहु से एरर देखेबो ताने ये भी पिला आंसर ठीक करथिबे किछि कष्ट क्वेश्चन नहीं इजी क्वेश्चन अछि आंसर ठीक करथिबे 3 नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कही इन ए कंपैरिजन टू ए डबल एक्टिंग कंप्रेसर व्हाट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर इज जनरली एक्यूरेट को प्रकार कैरेक्टर करिवो गोटे डबल एक्टिंग सिलिंडर जगह रे गोटे सिंगल एक्टिंग सिलिंडर ए स्ट्रक्चरल डिजाइन इन इनहेरेंटली मोर रोबस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव देखो कथा ये कौन कही सी आमको ना प्रिडोमिनेटली यूटिलाइज वाटर कूलेड सिलिंडर ना ये हम नहीं सी आम क्वेश्चन कौन पचारा इन कंपैरिजन कहा कहा भीतर करी ना डबल एक्टिंग कंप्रेसर सिलिंडर कंप्रेसर विषय कही आउ सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर विषय कही तो दीटा भितर से कंपैरिजन करने कही व्हिच कैरेक्टराइजेशन इन सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर जनरली एक्यूरेट को कैरेक्टरिस्टिक्सटा डबल एक्टिंग कंप्रेसर जगह सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर ठीक बोली से हमको पचार तो प्रिडोमिनेट यूटिलाइज वाटर कूलेड सिलिंडर ये तो हेनी द सिलिंडर वॉल्यूम इज ऑपरेशनल स्पीड एंड डबल ए कथा तो हेनी सिंगल एक्टिंग इट इज आइडियली सुइटेड फॉर कंटिन्यूअस हाई लोड एंड इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन केमी सिंगल एक्टिंगटा केमी हाई लोड नब जो डबल एक्टिंग हम से बेसी लोड नब तो आंसर कौन हम किछि कॉस्ट इफेक्टिव रहिबो जेतले सिंगल एक्टिंग हम काम किणुचंती सेतले कौन हम ना सिंगल एक्टिंग रे कम इंस्ट्रूमेंट लागिथिबो तेणुक डबल एक्टिंग जगह सिंगल एक्टिंग कौन रहिबो ना कॉस्ट इफेक्टिव रहिबो तो स्ट्रक्चरल डिजाइन इज इनहेरेंटली मोर रोबस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तथापि बहुत पिला अटेम्प्ट नहीं आ ठीक भी करेंगे किसी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं तो 4 रु 4 मार्क पर्यंत आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देख
What is the primary disadvantage of a power tool compared to hand tool? hand tool ଜାଗାରେ power tool ଟାର disadvantage କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛି? primary disadvantage of power tool compared to hand tool. hand tool ଜାଗାରେ power tool କ'ଣ? the heavy they have higher initial cost, they cannot perform complex tasks, they are the slower, they are the less efficient. ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ତ ହବନି କୋଉଡ଼ା, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେ ହାଭ୍ ଦ ହାୟର ଇନିସିଆଲ କଷ୍ଟ। ଆଉ ପିଲା ବି ଠିକ୍ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ 5 ମାର୍କ ଆନ୍ସର ଆସିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟୁଲ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଇନିସିଆଲି ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଥା କହିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ରେ ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ କିଣିକି ପକେଇବା, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କଷ୍ଟର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର କିଣିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। Which type of pillar is generally used during the machine maintenance only for cutting and stripping electrical wires and is not used for holding any workpiece? କ'ଣ କହିଲା ନା which type of pillar generally used during the machine maintenance? କୋଉ ପିଲାର machine maintenance ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? for cutting and stripping electric wire, electric wire କାଟିବା ଲାଗି ଆଉ stripping କରିବା ଲାଗି, and is not used for holding any workpiece. କୌଣସି workpiece ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ କୋଉ ପିଲାର ସିଏ ହେଇଥିବ ନା ଡାଇଗୋନାଲ ପିଲା। ମେ ବି କିଛି ପିଲା ୟାକୁ ଭୁଲ କରିଥିବେ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଡିପ୍ଲି ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଧରିଥିବ, କିଛି ପିଲା କିନ୍ତୁ ୟାର ଡିପ୍କୁ ଯାଇନଥିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେୟାର ବିଷୟରେ ଏତେ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ତେଣୁକରି ମେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ମାର୍କ ରଖିବା, 5 ମାର୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। ଇନ୍ ଏ ପ୍ରିସିସନ୍ ଥ୍ରେଡିଂ ଦ ପ୍ଲେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥ୍ରେଡ ପ୍ଲଗ ଗେଜ୍ ଇଜ୍ primarily employed to verify which key dimensional parameter of an initial thread. ପ୍ରିସିସନ୍ ଥ୍ରେଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲଗ ଗେଜ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଗ ଗେଜ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ କରି ଥ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପାରାମିଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନିସିଆଲ ଥ୍ରେଡ୍। ଇନିସିଆଲ ଥ୍ରେଡ୍ର କୋଉ ପାରାମିଟରକୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପିଚ୍ ଡାଇମିଟର, ମାଇନର ଡାଇମିଟର, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ମେଜର ଡାଇମିଟର। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କୋଉଠୁ ଧରିବା ନା ମାଇନର ଡାଇମିଟରରୁ ଯିବା। ମାଇନର ଡାଇମିଟର ଆଉ ମେଜର ଡାଇମିଟରକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ଯାଇକି ପିଚ୍ ଡାଇମିଟର ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାଇନର ଡାଇମିଟର ହବ। ତ ବହୁତ ପିଲା ୟାର ଆନ୍ସର ବି କରିଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। The construction of a double acting actuator for which specific application or performance characteristic in area particularly known. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 7 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 7 ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ବୋଲି ପିଲା ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡବଲ ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଚୁଏଟର, ଡବଲ ଆକ୍ଟିଂ ଆକ୍ଚୁଏଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ specific application of performance characteristics in area particularly known as usually 90 degree and quarter ton valves capable to operation reliably at a temperature up to 180 degree Celsius, instant slowly water blast and hydraulic steam designed for a single acting action. ଦେଖ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଏଟର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ, ଡବଲ ଆକ୍ଟିଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଏଟର ଉପରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆନ୍ସରଟା ପ୍ରପରଲି କରିପାରିଥିବେ। ତ କାପେବଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର ଅପ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆନ୍ସର ହେବ। ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଇ 7 ମାର୍କକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ। ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ ରୋଟାରୀ ଆକ୍ଚୁଏଟର ଆର୍ ପ୍ରାଇମେରଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ଭ? କ୍ୱାର୍ଟର ଟର୍ନ ଭାଲ୍ଭ, ଗେଟ୍ ଭାଲ୍ଭ। ଦେଖ ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ ରୋଟାରୀ ଆକ୍ଚୁଏଟର କଥା ପଚାରିଛି, ରୋଟାରୀ ଆକ୍ଚୁଏଟର ରହିବ ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ର। ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମେରଲି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ କଥା ପଚାରିଛି। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ଭ କଥା ହେବ କ'ଣ ନା କ୍ୱାର୍ଟର ଟର୍ନ ଭାଲ୍ଭ ହେବ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱାର୍ଟର ଟର୍ନ ଭାଲ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ସେହି 7 ମାର୍କରେ ରହିବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲା କ'ଣ କରିଥିବେ ନ କରିଥିବେ।
What is the primary function of a compressor in a turbo machinery? टर्बो मेसिनारी रो प्राइमरी फंक्शन कौन बोली हमको से पचारला टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए गैस तो टर्बो मेसिनारी रो प्राइमरी फंक्शन कौन हबो टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ ए गैस सेही 7 मार्क रे चलीबी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 10टा क्वेश्चन मु 7 मार्क धरिछि एइथिलागि मु जानिछि पिला माने 7 मार्क ही स्कोर ए 10टा क्वेश्चन रे करि परिबे why is the necessary to study the record maintained under the preventive maintenance preventive maintenance करिया पूर्वरु कोन नेसेसरी काहे कि आमे स्टडी रेकॉर्ड ता तार कोन बोली पढिबा लागि the strengthen knowledge of the subject the case of unexpected extension of the machine life it is the uh, identifies the recurring the fault in the machine preventive maintenance करिया पूर्वरु आमକୁ पढ़ी रखिबा दरकार आउ जानिथिबा दरकार जे आमे जो मेंटेनेंस करिबा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो मशीन रो करिबा तार फॉल्ट कोन आगुरो अछि लागी से मशीन केते दिन रो केबे इंस्टॉलेशन हितिला ता देहर ग्रीसिंग की मेंटेनेंस या पूर्वरु को दिन हितिला तार देहर कोन फॉल्ट अछि डिटेल्स ता हमକୁ जानि रखिबा दरकार तो आंसर ठीक अछि आइडेंटिफाई द रिकरिंग फॉल्ट इन द मशीन एटी गोटे मार्क पिला रखिथिबे 8 मार्क को जिबा 12 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेशन इन द ओवरहाउलिंग प्रोसेस ओवरहाउलिंग प्रोसेस रे लुब्रिकेशन रे कोन काम रहे ना रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड वेयर्स पिला ठीक करिथिबे 9 मार्क को जिबा what happen if the shaft part are the not properly aligned in machine system पिला भी एको भी ठीक करथिबे machine system रे पार्ट shaft align न हेतले कोन हबो बोली कथा हम पचारची तो कौन हम ना डिक्रीज द accuracy of the machine it decrease the accuracy of a machine तो एको भी ठीक करथिबे 9 मार्क को जिबा the axial flow compressor are generally used in axial flow compressor generally used कोथरे हेता है ना एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन एक्चुअल फ्लो कंप्रेसर कोडी यूज हुए एयर फ्लो गैस टरबाइन जो माने टिके डिप्लोमा पढ़ी थिबे या ऊपर भलो भाबर नॉलेज थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which type of grinding wheel is commonly used for cylindrical and centerless and surface grinding operation straight side wheel आंसर कोन हो स्ट्रेट साइड व्हील हबो पिला माने निहाती हबरे ठीक करथिबे which tool is used in a scrapping operation रे स्क्रैपर यूज करंती पिला माने निहाती हबरे ठीक करथिबे मु लास्ट को कहि देबी जे केते स्कोर हे जिवो which one of the following device is primarily used to remove the dust and particles from the air बारे तो जानिछो फिल्टर ही हमरो डस्ट पार्टिकल जोटा को सब एब्जॉर्ब करके रखिबो सेला हम फिल्टर यूज करंती एफआरएल रो कथा मु उचे डिस्कशन कला बेले कहि देथिली आ बेसी कहिबिनी नेक्स्ट जेतले क्लास रे करबा डिटेल्स रे जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायनामिक कंप्रेसर रो कोटा बोली पचारला ना सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज ए डायनामिक कंप्रेसर रे जिवो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए इंस्पेक्शन रिपोर्ट prepared of a preventive maintenance कौन हम ना टू examine every section of the machine and ensure all the critical part are checked ठीक अछि which statement is correct regarding the calibration of frequency calibration करिवार को स्टेटमेंट ता ठीक अछि बोली से हमको पचारला calibration is done periodically as per uses and accuracy requirement कैलिब्रेशन कथा पचारला जेहेतु मुझे पदे कही रखी टिके वीडियो लेंथ होतबो टिके धैर्य धरिकी देख मु चेष्टा करूँ जल्दी जल्दी मु तुमको क्वेश्चन रिजल्ट दबा लगी कैलिब्रेशन कथा कहला जतले कैलिब्रेशन को जगह हुए ना पीरियडिकली पर यूजेस ऑफ एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट जदि आम गोटे भन्यर कैलिपर यूज कर कि माइक्रोमीटर यूज कर कि स्लीप गेज यूज कर जदि एक प्रॉपर्ली कैलिब्रेशन करके न रखिबा कैलिब्रेशन इन द मीन्स द एक्यूरेसी मेंटेनेंस करिबा न करिबा ता देर एरर हबो कारण बारंबार यूज कला परे किछि ना किछि डिफॉल्ट आसे को जगह खाइ जीवो को जगह मेसिनरी प्रोब्लेम थिबो तो सेति लागि हम कोन करन ना ताकू सब बेले एक्यूरेसी करिवा दरकार आ एक्यूरेसी करिवा को कैलिब्रेशन करिवा कोन करिवा ना गेज थिले मास्टर गेज दरकार पड़िबो
କ୍ୟାଲିପର ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଲିପର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି। ଇଜ୍ ଡନ୍ ଇଜ୍ ପିରିୟଡିକାଲି ଆଜ୍ ପର୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଆକୁରେସି ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। Identify the frame type that is not categorized according to the velocity of a frame and propagation। तो कौन हब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, in industries e-waste such as a discharge and circuit board and batteries must be disposed through the authorized cycling facilities। authorized cycling facility थिले जाइंकी ई वेस्ट को तुम्हें होची डिस्चार्ज करि परिबो। ननो ओपन रे आमे फोपाडी परिबानी, म्युनिसिपल लैंडफिल्स करि परिबानी, ओशन डंपिंग करि परिबानी, कारण एटा होची ई वेस्ट जोटा कि तोर हमर कंप्यूटर रु बाहरिची, कोटी इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड फोड़ लागिची, सेठरू बाहरिची। तो सेई टाइप रो जिंस को आमे बाहर ओपनली आमे फोपाडी परिबानी, म्युनिसिपालिटी लैंडफिल्स करि परिबानी, ओपन जिंस करि परिबानी। ऑथराइज रिसाइकलिंग फैसिलिटी माने कौन कि ऑथराइजेशन फैसिलिटी नहीं कि आमे कोनोसी कंपनी को से जिंस गुडा देई दबा, सी रिसाइकलिंग करके पुनी अन्य कोनोसी जिंस रो यूजेस करि परिबो। कारण इलेक्ट्रिक सामान रो केबे लॉसेस हुए नहीं, इलेक्ट्रिक सामान बारंबार ताको रीयूज करि परिबो, ताको मेंटेनेंस करि हबो। तर मोबाइल फोन जमती गोटे ई वेस्ट रे जीवो, ताको जदि आमे फोपाडी दबा कि म्युनिसिपालिटी को देदेबा, कौट जगह जाकि लैंडफिल हो, तार किसी आउ कम हो पारिबनी। कि जदि गोटे मोबाइल कंपनी जे रीयूज करने लगी मोबाइल फोनटा नौथुब, ताको आमे जदि देदेले किसी पैसा भी आमको मिल जिवो, आ तार पार्ट्स भी सी होची पुणी रीयूज रे काम रे लगेई परिबो। आई होप कि तुम माने एटा बुझी पारथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा। What the role of a expansion valve in a HVAC system? HVAC system रे expansion valve रो रोल कौन बोली हमको से पचारला। The reduce refrigerant pressure and temperature। कौन आंसर हबो? The reduce refrigerant pressure and temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which act the governor industrial pollution control and save the disposal of hazardous waste in India? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम। मु लास्ट को कहबी जे ये पिला केते ठीक करथिबे केटा भूल करथिबे, या भितर मु कहबी। एटा तो अटेंड करि नथिबे 24 नंबर क्वेश्चन मु जानिछि भलो भाबरे। हैंड टैप आर यूजुअली मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील रे हुए, आ हाई कार्बन स्टील रे भी आसुछि। इन ए फ्रांसाइज टर्बाइन द फ्लो ऑफ वाटर इज मिक्स्ड, रेडियल एंड एक्सियल दोनों दीटांग हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Why is the whole basic system advances in the term of quality control? whole basic system रे कौन रहइबो ना, होल टा छोटो रहइबो, शाफ्ट टा बड़ रहइबो। ओनली द शाफ्ट डायमेंशन नीड द वेरिफिकेशन, शाफ्ट डायमेंशन केवल वेरिफिकेशन पई नीडेड हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। A workers want to create a narrow slot on a shaft to fit a returning ring, which length operation is appropriate? को रेट ऑपरेशन appropriate बोली पचारला ना, एटा ग्रुपिंग हबो, पिला ठीक करथिबे। Which type of sleeve is most commonly used for the mounting bearing with tapered bore on a straight shaft? Adapter sleeve। पिला बहुत कंफ्यूजन रे रहिबे जिंस ऊपर। Which of the following metal is most suitable to field using a single cut file? तो ब्रास आंसर कौन हो? ब्रास हो, सिंगल कट ब्रास, आलुमिनियम ब्रास ये सब यूज हम। व्हाट इज द डायमेट्रियल क्लीयरेंस इन ए जर्नल बेरिंग? जर्नल बेरिंग रो डायमेंशनल मेटेरियल क्लीयरेंस केमती हम बोली पचार। द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ बेरिंग एंड जर्नल ऊपर डिफरेंस हम। Which of the following is a manufacturing process that uses heat and high pressure to shape metal into the desired form? ମାନେ आंसर कौन हो ना, फोर्जिंग हो, फोर्जिंग हम। ठीक अच्छे, एटा पिला माने करथिबे। Which power tool is used to tightening the bolt and not quickly in assembly? Quickly in assembly रे power tool रो यूज करना impact wrench हम, impact wrench हम। In maintenance manuals which symbol represents daily lubrication maintenance? daily lubrication maintenance ପାଇଁ କୋଉ सिंबल दरकार हुए बोली कथा पचारला। हमर सिंबल थाए रेक्टेंगल सिंबल थिबो, सर्कल अछि, स्क्वायर अछि। तो ये सिंबल गुडा कौन हुए ना, डेली, वीकली, मंथली
आउ शेड्यूल एमती भाव में आमर यूज हुए। तो तुम्हें मैंने निहाती भाव जो मैंने जानी ये क्वेश्चन आसो ये बही क्वेश्चन आसी किसी प्रोब्लेम ना। Why are the uh, frequency classification symbol used in lubrication maintenance manuals to simplify identification lubrication maintenance intervals? lubrication प्रति गोटे सिंबल थाए से सिंबल आमर कौन काम आसे ना फ्रिक्वेंसी आम जापर जो कौ लुब्रिकेशन यूज होची केतर लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन विभिन्न प्रकार ग्रेडेशन अच्छी से अनुसार ये जिनसा थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट फायर एंड इंडस्ट्री हैंडलिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स? तो कौन हम यूजिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड क्लोज्ड कंटेनर्स? आंसर ठीक अच्छे। टैपर शैंक ड्रिल हैव व्हिच स्टैंडर्ड टैपर? मोर्स टैपर हम। Which of the following correctly defines the pitch diameter of a spur gear terminology? Outside diameter equal to pitch circle diameter plus 2 into addendum. बहिरे अच्छी जो पिला माने पढ़ी डीपली निहाती भाव में आंसर करथिबे। Which type of valve in a hydraulic system is primarily used to regulate fluid flow and alter its direction? Directional control valve बहिरे अच्छी। What is the most common power source for a power range? Power range रो मोन common source टा कौन रहिबो? compressor air रहिबो। Which of the following activities power range कथा माने देखिथिबो गाड़ी रे जो माने चक्का लगाउचंदी नट बोल्ट टाइट करचंदी कंप्रेसर एयर रे मार दुचन टाइट हो जाउची तो से अनुसार पावर रेंज गुटे तो थाए कंप्रेसर एयर रे वर्किंग करे। Which one of following activities does not fall under the main responsibility of the preventive maintenance and department? The daily cleaning and oiling of maintenance before use. What is the least count of the typical vernier caliper with 10 division on a vernier scale according to 9 division? 0.01 mm बाहर जो मैंने जानी थे निहाती भाव में कर 1 MSD माइनस 1 VSD सूत्र बढ़ो पढ़ी आंसर बाहर 0.01 mm। आज टी वीडियो लेंथ हो डिस्क्राइब करें नेक्स्ट केबे क्वेश्चन आनिबी वर्नियर कैलिपर ऊपर आ डिटेल रे होची मु यार कैलकुलेशन करके देखैबी। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ कोल्ड फोर्जिंग इन ए फारेनहाइट? फारेनहाइट रे कोल्ड फोर्जिंग रो रेंज केते हबो 59 फारेनहाइट रु 392 फारेनहाइट। तो कथा जानथिबो जे कन्वर्सन जानथिबो C/5 = F-32/9 फार्मूला पकेकी डिग्री को कन्वर्सन करके फारेनहाइट रे आंसर निहाती भाबरे पिला करिथिबे। व्हिच टाइप ऑफ गियर इज कॉल्ड ए double helical gear with teeth arranged in a V shaped along with axis? तो हियरबोन गियर हम ये गियर केते प्रकार अच्छी कौन कौन गियर अच्छी कौ गियर कौन कम आसो निहाती भाव में नेक्स्ट क्लास जब आनिबी गियर बेयरिंग शाफ्ट व्हील क्लच निहाती भाव में तुमको डिटेल रे होची क्वेश्चन विथ आंसर कहीकि बुझेबी जमी नेक्स्ट एग्जाम को कौन डाउट रही। Which of the following is used to remove the dust and particles from the air in an HVAC system? तो आंसर कौन हम फिल्टर हम डस्ट पार्टिकल एरिया को आउ किए ही अरेस्ट करि परिबेनी। सेल रिमर आर particularly advantageous for large bone machining with replaceable cutting head. Which is the safest clothing particle while using a rotating power tool? तो टाइटिंग एंड फिटिंग क्लॉथिंग हम। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्राइमरी पर्पज कौन? मेंटेनेंस पर बहुत क्वेश्चन आसी जो मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मु गोटे प्रीवियस चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करी मेंटेनेंस पर डिटेल्स कही जो मैंने वीडियो देखी निहाती भाव में आंसर ठीक करके आसते। प्लानेड मेंटेनेंस आट सेट इन ए यूनिवर्सल ये प्लानेड मेंटेनेंस ऊपर भी मुझे डिटेल्स रे कही। ए वर्नियर कैलिपर इज जनरली यूज टू मेजर? वर्नियर कैलिपर आम जनरली कौन पर यूज करते बोली क्वेश्चन पचार आउटर इनर डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट मापिबा लगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑपरेशनल एडवांटेज ऑफ ऑक्सी फ्यूएल कटिंग इन सेट मेटेरियल एंड प्लेट प्रोसेसिंग? तो कौन हम डिमोन्स्ट्रेट एंड रिड्यूस एफिशिएंसी एंड स्लोअर परफॉर्मेंस ऑन द मेटल्स। Which of the following is a single point cutting tool used on a lathe? तो टर्निंग टूल आंसर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रे यूज हुए लेथ रे। Which one of the following की एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए वेपर कंप्रेशन
cycle in a AC plant. Simple, reliable and widely used. टिके बुझेबाकू पड़िबो आज टिके वीडियो लेंथ हे जिवो से लाइ बुझेई पारुनी नेक्स्ट केतोले क्वेश्चन डिस्कशन कला बेला मु तुमको भलो भाबरे बुझेई देबी इन ए पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन द व्ही बेल्ट हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हिच शेप्स तो ट्रापेजियम शेप्स रो व्ही बेल्ट गुडाक थाए व्ही बेल्ट आमर मिसअलाइनमेंट केस रे यूज हुए मेनली मन रखिथिबो जदि मोटर आ गियर बॉक्स रे टिके मिसअलाइनमेंट थिबो सेई जगह रे हम व्ही बेल्ट जदि यूज करि परिबा ताले आमर कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम आसीबोनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा in a rack and a pinion gear the rack typically used to which of the following a long flat with a rectangular cross section of the and teeth in industry noise pollution can be controlled by noise pollution ଆମେ କେମିତି control କରିପାରିବା ନା using silencer and acoustic enclosures ये गोटे सामान ଅଛି noise को control କରିବା ଲାଗି ତେଣୁକରି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ silencer and acoustic enclosure ଲଗେଇବା ନିହାତି ଦରକାର calculation the length of the belt in cross belt drive belt ର calculation କଥା କହିଛି नेक्स्ट क्लास रे मुई कैलकुलेशन बाहर करी तुमको मानकु देखाई देबी which type of PPE is used PPE कथा मु मोर बढ़िया से प्रेजेंटेशन इन एनवायरमेंट हार्मफुल फॉर्म्स एंड डस्ट PPE कथा मु जेतो सेफ्टी चैप्टर दुईटा देखिबो मु यूट्यूब रे लोड करछि PPE कथा डिटेल्स रे कहिछि मु निहाती भाबर देखि सेतरु आंसर जो मान देखिथिबे आंसर करिथिबे तो रेस्पिरेटर ऑफ ए फेस मास्क आंसर कोन हो रेस्पिरेटर ऑफ ए फेस मास्क ड्यूरिंग असेंबली व्हिच पार्ट ऑफ सपोर्ट द रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द पंप तो कौन हम बियरिंग हम व्हाई इज द इंस्पेक्शन ए क्रिटिकल स्टेप ड्यूरिंग द ओवरहाउलिंग टू डिटेक्ट worn out on damaged part for a repair and replacement next question in a hydraulic system how does a pump primarily convert and transmit energy mechanical energy to hydraulic energy conversion कथा भी कही जो माने वीडियो देखिथिबे निहाती भाबरे ठीक करथिबे which one of the following statement does not represent an advantage of a brazing process ब्रोजिंग प्रोसेस रे कोन एडवांटेज बोली कहला पचारला इन नेसेसिटी द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर व्हाट इज द recommended feed for the inner face of the bearing when the journal is rotating an interference feed कौन हबो an interference feed why are the rubber gasket not suitable for the oil application rubber gasket टा oil application ने काहे की suitable नहीं बोली पचारला oil can degrade rubber metals what does the sensitivity of a governor refers to the governor ability to detect small speed and changes governor कथा मु कहितली क्लास रे पढैबा बेले in gas welding acetylene gas is typically used to along the which auxiliary gas oxygen कथा हबो which statement correctly gas welding रे हमर दुईटा गैस होची मेनली हम यूज करनी ऑक्सीजन एसिटिलिन यूज करंती कटिंग पई एलपीजी भी यूज करि परिबा हाइड्रोजन गैस यूज करि परिबा तो ऑक्सीजन प्राइमरली हमर निहाती दरकार which statement correctly describe a limit plug gauge go and no go टा होची maximum go टा होची minimum which this is the most suitable material for manufacturing gears used in power transmission cast iron mild steel and alloy steel seal used where the component part are not expected to experience relative and movement are called static steel habo answer कौन हबो static steel हबो in which of the following process is splatter employed for joint filling brazing कौन आंसर हबो brazing हबो in context of actuator what does a fail safe design ensure when the system experience and shutdown or power losses the value will automatically return to predetermined normal safe of persons पिला को कष्ट होइतिबो पिला को अटेंड करि पार नथिबे how does an air compressor used energy it change kinetic energy into the potential energy को change हुए in advantage non contact cutting process uses highly focused correct light and source of extremely high power
density to melt the vaporized material for the precision cutting। तो लेजर कटिंग हब, आंसर कौन हब, लेजर कटिंग। What does the main purpose of a damper in a air distribution system? The control air flow habo। A reamer made entirely from the piece of a tool metal is called solid reamer। Next question, why are the compressor used in the turbo machinery? To increase gas pressure compressor used of turbo machinery। तो कौन हम प्रेसर टाक इनक्रीज करने लगी। why it is the important provide redundancy and standby oil cooler in the turbine auxiliaries। पिला अटेंड करि पार नथिबे। to ensure cooling even during one color maintenance। what is the checked fast before fitting a pump। पंप कला पिला माने जानिछन्ती alignment of the shaft हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। द एक्सियल कंप्रेसर हैव ए फ्लो पैरेलल टू द शाफ्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल फ्लो इन ए रेडियल। व्हाई इज द इंस्पेक्शन इजियर इन ए होल बेसिस सिस्टम। द होल डायमीटर इज कांस्टेंट। द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम व्हिच टाइप ऑफ पुली शुड बी chosen for a V belt। द पुली दैट machines that belt size is exactly। देख क्वेश्चन तो आम डिस्कसन करदेले टे फास्ट डिस्कसन कली कारण 120 मार्क क्वेश्चन से फास्ट डिस्कसन टी कली। जो मैंने बुझीपारे भल कथा, जो मैंने बुझीपार टे अपेक्षा कर नेक्स्ट क्लास जब आनी डिटेल रे सब चैप्टर आनी चैप्टर बाय चैप्टर मु पढ़ेबी निहाती भाव में तुम्हें क्वेश्चन पाइब आ डिटेल रे बुझीपार। सेकेंड जिनस कौन कौन केवल टेक्निकल क्लास हूँ मैथ रिजनिंग जिके पढ़ेबी। जो मैंने फॉरेस्ट गार्ड दब आरआई दब अमीनो दब से भी ये क्लास देखिपर से भाई भौणी मानक भी ये क्लास सेयार कर जो मु नॉन टेक्निकल पढ़ेबी मैथ रिजनिंग जिके से भी सेयार कर से भी बेनिफिट हम आ समय मैंने अपेक्षा करें बस केते स्कोर हो पार। देख मुझे क्वेश्चन पढ़ी टेक्निकल 80 मार्क रु आम मैक्सिमम 60 रु 65 मार्क धरिबा पिला माने ठीक करिवे। मु मोर मनरे काउंटिंग करथाय कोटा करिवेनी कोटा करिवे बोली। तो मु अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क नेली। आम से केते मार्क पाइथिले ना 40 मार्क क्वेश्चन रु 40 मार्क क्वेश्चन रु आम 33 मार्क हूँ नहीं 33 मार्क हूँ नहीं। तो 33 मार्क देख मिसेले आम अप्रोक्सीमेटली 93 पर्यंत को जाउछंती। तो सेफ जोन कथा मुझे फास्ट डे वन रु तुमको मु कही 85 रु 90 भितर जो माने जो जनरल कास्ट पिला माने स्कोर करिवे निहाती भाव में सेफ जोन रे रहिबे और एति भितर देखिबो कटअप भी जीवो। एति भितर कटअप जीवो। देख तुम पाई तो मु परिश्रम करिकी चली आहुरी भी परिश्रम करमी। तुम्हें एमबी कॉम्पिटिटिव क्लास सांगे एमती भाव में कनेक्टिंग होगी थाओ निहाती भाव में सक्सेस नहीं कि जीव।